জনগোষ্ঠী গোবাং বুনি নেতা হানি ওয়ান সগো এই যে কিছু সংখ্যক নেতারক ইপ্রাসা আমসাইনো ডেভেলপমেন্ট খাইনা মুচুগিয়া ইপ্রাসানো কিসানা মুচুগিয়া ও জায়গা সবসময় কাইসা ক্লেশ খাইয়ে প্লাস মাইনাস খাইয়ে ডিসব্যালেন্স খাইয়ে বড় একটা রাজনৈতিক খাই থানা মুজাগো ওমাই কিছু সংখ্যক বড়নি কারণে जों খোঁজাই দंगा সেই কারণে जों थांनायाव जों हाई कोर्ट केस खालायगा সেই हाई कोर्ट नि केस दाबो आबनो सुप्रीम कोर्ट रि रहाजाका दाबो जों हाय सुप्रीम कोर्ट हायनो केस फाइल खालायगा भिलेज कमिटि निर्वाचन थायो एवं जों हाई कोर्ट नि जेटा भिलेज कमिटि निर्वाचन खायदिनि डाइरेक्शन निजों माने राज्य सरकार खालाया आबनि बागैनो जों दाबो सुप्रीम कोर्ट जों आबो चैलेंज खालायना थांगौ जोंनि बुबाग्रा अलरेडि उकिल दमै सुप्रीम कोर्ट नि उकिल बाय अलरेडि केस फाइल खारिगा आगामी दिनाव बुनि हियारिंबो दङ अबनार सायमानाय जोंनि बुबाग्रा नि बिसिनि सायमानाय एन्ड भिलेज कमिटि निर्वाचन जेसे केपानो मार्क लायनाय যদি এই প্রশাসনিক উন্নয়ন ও পাহাড় অঞ্চলনি উন্নয়ন নাই হঙ্গাকাই অরনি বর্তমান যে কিছু সংখ্যক নেতা যে সংখ্যাগরিষ্ঠনি যে নেতা হানি ওয়ানসনাই রক বড় যদি চিনি ও ইপ্রাসা আমচাই ট্রাইবেল বেল্ট ও পাহাড় অঞ্চল যদি ডেভেলপমেন্ট খাইনা মুচুগো বা ডেভেলপমেন্ট খাইনা নাই হঙ্গা বড় খাইনাই হয়তো বাপংনি মনোভাব করিংকা সরাই সরাই নরম লোকরং নরম লোক খামবাই